ਮੈਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਬਾਂ 4 ਮੁਰੱਬੇ ਜਾ ਉਹਦੀ ਛੇਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਨਾ तो बहुत तो पता लगे तो बहुत इल्म हो गए ना बस 8 साल गुजर गए हैं, वो 8 साल पहले फौत हो गया है, वो भी पाउडर पीता था और ये भी पाउडर पीता है। अगले की जिंदगी बांगे जितने तक लाभ बन जाए। हर जिंदगी कीमती आ, सिर्फ चीज़ें कीमती नहीं है। हाय 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 हाय। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना खुशाबी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल खुशाबी ट्रेंड। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज हमारे साथ ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं ये कोई आम सी शख्सियत नहीं है। इस टाइम पे तो वाकई ये आम बनी हुई है, लेकिन ये हकीकत में कोई आम सी शख्सियत नहीं बैठी। ये फ़र्नीचर की दुनिया का मायनाज कारीगर था और ये ऐसा कारीगर था कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसके साथ का कोई भी फ़र्नीचर का काम, डीको का, मैट का, पॉलिश का आज तक कोई न कर सका है, न किसी ने करना है। लेकिन इसने अपने आप को ख़राब किया है पाउडर के नशे पे लग के। ऐसी बात है ना बाबा, और इसने अपने आप को ख़राब कर दिया है। बहुत पहले का ये पाउडर के नशे पे लग गया था और अब वक्तन फ़वक्तन अब मार्केट में हमारे पास ये चक्कर लगाता रहता है, आता रहता है। हमारी इसके साथ जी प्यार मोहब्बत उसी तरह कायम दायम है। तो आज हमने सोचा कि आप दोस्तों से इसकी मुलाकात करवाते हैं। नाम है इसका मोहम्मद मतीन और ये डिस्ट्रिक्ट खुशाब का रिहायशी है। तो इससे 2-4 सवालात पूछते हैं। आप लोग हमारे साथ साथ रहें, हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो मतीन साहब और सुनाएं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ऊंचा बोलें ताकि हमारे दोस्तों को। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप बताएं कि आप क्यों इस नशे पे लगे? अच्छे खासे इतने बेहतरीन आप कारीगर थे, एक नाम है आपका हमारे ज़िले में डीको का, पॉलिश का, मैट का, फिर आप इस नशे पे कैसे लग गए? कैसे आपको ये नशा लगा? सर आपको पता ही नहीं है कि ये पड़ी है ना बोतल, हाँ ये है 7 अप की। हाँ जी, हाँ जी। ये आपको पता ही नहीं है 12-13 साल की उम्र हो हाँ। तो ये आपके सामने रख दी जाए तो आपने तो ये बोतल ही समझ के पी जानी है। अच्छा, जिंदगी के साथ जब होश में आए तो फिर रग तो तले चले गया, ये बात दी तकलीफ तो फिर उठानी पौंदी है। अच्छा, ऐ हो चुका है ना जिंदगी। ये कैसे आप इस नशे पे लगे थे? मजदूरी करदा सर जो लग गया और नहीं, किसी दोस्त ने लगाया था? हाँ अक्सर इंजे ही महफलों ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के दोस्तां ने ला देंदे ने। अच्छा। ते पता ਹੁੰਦਾ नहीं इंजे अगे पेश कर देंदे ने। अगले दी जिंदगी बांगे जितने तक लाभ बन जाए। जुल्म दी अखीर है बाबा, जुल्म दी अखीर है। हाँ तो बस यही तो बात है ना सर। इसका एक भाई था, इससे छोटा था वो तुमसे? वो छोटा था। इसका एक भाई था, वो इससे छोटा था और वो तकरीबन आज से कितने साल पहले फौत हो गया है? 8 साल गुजर गए हैं, वो 8 साल पहले फौत हो गया है। वो भी पाउडर पीता था और ये भी पाउडर पीता है और वो इसी पाउडर में ही फौत हो गया था। ऐसा ही है ना? हाँ, परदेश में। और एक तेरा अल्लाह सुना अगले राह सौखे करे। हाँ बिल्कुल। उसे क्या हुआ था वैसे, वो बात बताएं। अटैक हो गई बस। अच्छा, यही पाउडर पिया हुआ था उसने? ਹੁਣ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਊਡਰ ਹੀ ਨੇ। अच्छा, वक्त आ गया ही, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੀ ਅਕਸਾਂ वक्त आ हाँ गए। बिल्कुल सही बात है। वैसे इसका भी तो होता है ना कि ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है ना? ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਖ ਟੀਕਾ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਰੇੜੀ ਬਦਲ ਰਵੇ ਤੇ ਵਧੇ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ। सही बात है बात। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਟੀਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੀਕਾ ਅਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਹੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਤਲੇ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੋਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਂਝ ਆਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਆਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਯਾਰ ਦਿਵਾ मदद करो साड़ी। ਹਾਂ ਦਿਵਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਈਏ बस अल्लाह अल्लाह। वैसे ज़्यादातर जो पाउडरी होते हैं चोरियाँ भी करने लग जाते हैं। जब नशा पूरा नहीं होता तो फिर चोरियों पे लग जाते हैं। ज़ाहिर है सर कई तो मसन आदत बना लेंदे न। कई पाउडरी नशा करदे ऐ वो चोरी करदे भी हैं ते कई पाउडरी नहीं भी पींदे ते वो इल्ज़ाम पीने वाले लगाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। ऐ बात इम्पोर्टेंट बात। अच्छा, छूट नहीं सकता? छूट सकता है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਸ਼। ਥੋੜ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਛੁਰੀ
گاٹے تے پھیر کے تے سڑ چھوڑ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اگر یہ نہ ملے تو حساب انج ہی ہوندا. اچھا, تو آپ اب کتنے ٹوکن پیتے ہیں؟ اس کا ٹوکن کا حساب ہوتا ہے؟ ہوندا تے دا یار کوئی ٹوکناں دا حساب, کوئی گراماں دا حساب. اللہ سونا بس ہوں صبر دیتی پیا, اللہ کا شکر ہے. اب کچھ کام کیا ہوا ہے؟ ہاں جی, مقدار کم کی ہوئی ہے؟ ہاں جی. اچھا, باقی ہے سار کے بھی پولٹری ہو بے بھاؤ ہیں. باقی اسی صاف صاف گل کر کے لے لینے, اسی کسی نے فراڈ بازی نہ رکھیں. زبردست, اللہ یہ ویسے سونا بہت اچھی بات ہے. بس پیر ریڑی رکھے تے بس جیڑا حساب کتاب ہے وہ تے جینمن دیونا نہ ہر کہیں دیونا, اسی تے نہیں بالکل کلے صحیح, دیونا. بالکل صحیح بات ہے. اللہ سونا ہر تو آپ کی ویسے اس وقت کتنی عمر ہو گئی ہے؟ میری عمر 50 ڈیڑھ گیڑ 45 ڈیڑھ گیڑ ہو سی. اچھا, ہاں جی. تو کتنی عمر میں شروع کیا تھا؟ اس ٹائم 12-13 سال دی عمر ہے جس ٹائم لگیا. ہوئے 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 بابا بابا, مطلب بالغ ہونے سے پہلے شروع کر دیا تھا؟ جدو پیش یہ اگلے کر چھوڑے تو بس یہ کری. تو اس وقت تو پھر جوانی ہوگی, اس وقت تو نہیں پتہ چلتا ہوگا نا. تو بھائی صاحب اس سے بس ہاں ہاں, وہ بالکل بچپن, صحیح بات ہے, بابے کی بات بالکل ٹھیک, وہ تو بچپن ہے, ابھی جوانی آئی ہی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੈਰੀ ਵਾ ਉਸ ਬੂਟੇ ਉੱਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖੈਰੀ ਉਸ ਫਲ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਖੈਰੀ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਹੋਣੀ ਵਾ ਤੇ ਖੈਰੀ. شادی کی ہے؟ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦੁੱਖੋ ਆਫਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਾਊਟ ਆ ਗਿਆ ہاں, ਤੇ ਮੈਂ اس نو ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਹਾਂ. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں اپنی زندگی سے برباد کر ہاں, کسی چکا. اور کی تو برباد نہ ہو نا. ਮੈਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਬਾਵੇਂ 4 ਮੁਰੱਬੇ ਜਾ ਆਈ ਉਹਦੀ ਛੇੜ ਦੀ اچھا, ਵਿਚਾਲੀ ਤੇਰੀ ਕਰਨੇ ਆ. ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ. ویسے متین دی لاٹری نکلن لگی آئی. اللہ گواہ نے. میں آخیا نہیں صاحب نہیں کرنی بھائی, میں پورا نہ اترا تو کہڑی بات ہے. میری اولاد ہو جانی ہاں, میں وہ ذمہ داری ہے. جب بیوی کی ذمہ داری لے لینی تو اولاد کی بھی پوری دینی ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. تے ہر چیز دی پوری نہ دیاں تے بات تے میں تے بوئے تے کھلوتا رہا, بوئے چ تے عوام لنگ دی راسی تے گاہ کھاندے جاندے رہا تے میں نہیں, یہ بات ویسے بالکل متین کی ٹھیک ہے. لوڑ ہی نہیں ہے. یہ اچھا کیا ہے, شادی نہ کر کے اچھا کیا ہے. اپنی زندگی تو چلو خراب ہو چکی تھی, اگلے کی بچا لیا. کیوں کریے صاحب, اللہ سونا معافیاں دے رہے. ہر زندگی قیمتی آ, صرف چیزاں قیمتی نہیں ہیں. ہائے 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 ہائے, بڑی قیمتی بات متین, بڑی قیمتی بات. چیزاں قیمتی ہیں, ہر زندگی قیمتی ہے, صرف چیز قیمتی نہیں ہوتی. زبردست. پیسہ اپنی جاتے ضروریات, زندگی دی قیمت ہے ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے, کمال کمال ہے بات, ہے میں نا بات. کبھی علاج کسی نے کروایا ہے بھائی؟ علاج للو پنجو کرایا ہے. جی میں کہ مثلا وڈا پن دکھان للو پنجو کرا چھوڑے نا. جی میں 2 بوتلاں کسے لوا چھوڑیاں, 2 کسے لوا چھوڑیاں تے نہ بنا چھوڑیا. 2 بوتلاں میں لوائیاں جی, حص نہیں جی چھوڑیا. تے اپنے مریضاں نوں بٹی ہسپتال تے لاہوراں تے یہ تے وہ جتے ہائی سٹینڈرڈ دا علاج ہوندا اوتھے لوگ کرواندے ہیں. تے فرق رکھ دیں تے فرق پوندے نا. جی میں صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. اللہ سونا بس بات رکھے, اللہ سونا پردے رکھے. میرا مالک حسین ساڈے ملک دی خیر رکھے تے ہر جگہ دی خیر ہوئے تے ہر جگہ بات ساڈے ملک دا رہے. آمین آمین. متین بھائی, آپ یہ بتائیں بھائی, اب یہ جو دوست دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے اس کو کیا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں جس دلدل میں آپ پھنسے ہیں اور اپنی پوری زندگی آپ نے برباد کر دی ہے؟ اس دلدل میں پھنس کے اپنی پوری زندگی کو آپ نے ختم کر دیا ہے ایک قسم کا. تو آپ ہمارے دوستوں کو, نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہی پیغام ہے کہ بھی برائی پھر بھی برائی ہے, جہاں نہیں پتہ ہوئے وہ تو چلو بھگت رہے نے. جہے نسل نوجوان ساڑی آ رہی ہے, اللہ سونا انہوں نے باز رکھے تے پڑھائی لکھائی شوق نال کرن, اپنا دل لگا کے جڑا کام کرن مطلب گندی صحبت سے, گندی دوستی سے بچیں. الحمدللہ, اللہ سونا بچاوے. یہ تھے جی متین بھائی, جن کا آپ کو ہم نے انٹرویو دکھایا ہے اور آپ نے ساری بات انہی کی زبانی سنی ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو مزید صحت دے, اور یہ جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اگر ابھی بھی کوشش کریں تو اللہ پاک ان کو اس دلدل سے نکالے
ایسی بات ہے نا بابا جی آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے دیکھنے والے دوستوں کو؟ بھائی اس کی حالت دیکھ لیں، اس چیز سے بچیں، اپنے بچے کو ہی بچاؤ بالکل اور آنے والی نسل سب کو بتاؤ بالکل بھائی اس چیز سے بچیں، یہ بہت غلط چیز ہے، آپ کے سامنے چیز بیٹھی ہے، ہاں بالکل، اب تو بندہ آپ کے سامنے موجود ہے موجود ہے، اور بہت ہائی لیول کا کاریگر تھا، بہت ہائی لیول کا، اور اس کا باقاعدہ نام تھا ہمارے ضلع میں، ہمارے ضلع خوشاب میں، اتنا ہائی لیول کا یہ کاریگر تھا۔ تو باقی اسی کے ساتھ آپ دوستوں سے چاہتے ہیں اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔